पुरस्करण रजनी जनता जनार्दन निकट में नम्रतार सहित आत्मसमर्पण कर सारिबा परे महाप्रभु विश्वशिल्पी विश्वकर्मा पदाब्जर अनंत कोटि दंडवत कर सारिबा परे जड़े सांस्कृतिक सेवक हिसाब मु आपण मानक निकट रे व्यासदेव रचित स्कंध पुराण रेबा खंडरू दुई धाड़ी श्लोक गाई। व्यास महाराज कहले सत्य नारायण देव सत्य रूप सनातन सत्य ब्रह्म स्वरूपाय दारु ब्रह्मण मामे मो कहिबार तात्पर्य पूर्व काल रे बाबू माने कहूतिले आमे जाउछु पूजा देखिबा पू कहिले पवित्र जा कहिले जात हेबा पवित्रता जात हेले अब पूजा पाला कहिले पा कहिले पांडित्य ला कहिले लालित्य पांचाली शब्द रु पाला शंकराचार्य आज एकत्र करि दैछन्ती गणेश नारायण शिव दुर्गा सूर्य जेतबळे भारत वर्षर धर्मर विद्वेष भाव सृष्टि हला जागिला अंतर्जगतर भक्त मानकर ए पुओ कौन धार्म्य चेतना कौन ना धर्म भितर घृणा आमे माने हेलु गणपति भक्त आमे विष्णु भक्त को घृणा करिबा शिव भक्त घृणा कले दुर्गा भक्त घृणा कले सूर्य भक्त को ये जो विद्वेष भाव अनल सृष्टि हला स्वर्ण प्रसु भारत वर्ष रे अभ्युदय हेले जगत गुरु शंकराचार्य से समस्त को एकाठी कर गोटे आस्थान रे रखिले गणेश नारायण शिव दुर्गा सूर्य आपण माने तो शिक्षित ज्ञानी देव शब्द को संस्कृत रे उच्चारण कले प्रथम विभक्ति एक वचन हब देव द्वितीय देवौ बहुवचन देवाहा आपणकर एटी तो सत्यनारायण देव चारि जन देवता जने देवी एटी सत्यनारायण देव केमी पुओ शंकराचार्य चतुरतार सहित से कि गणेश को रखिले गोटी आस्थान रे रखिले नारायण को शिव को दुर्गा को सूर्य को कहले आम मान समस्या एकाठी बसवा कौन पुओ बुझु शेष हिंदू मुसलमान एकत्रीकरण कर नारायण पालारे आम मानकर सत्य मुसलमान मानकर पीर पाला से सृष्टि हिंदू मुसलमान श्रेणी दिया नियारू हिंदू मान जिते देले प्रसाद कहले भाई पा से कहले ला कविकर्ण लिखिं मेदिनीपुर राम जे रहीम एक गोरेख नाही कटेक दार गुने कुरान पुराण पाप सिंधु तरीबारे सत्य पीर अवतारे दिलबारे भाभी आंदियान देख ए दुनिया छंद झूठ मुठ माया द्वंद साहेबर अपूर्व अभियान शून्य पर आसे सिना खसिया न पड़े धरा हुकुमी जमीन आसमान तेणु मो कहिबार तात्पर्य से जो सत्य नारायण से किए आगुरु सत्यनारायण नाम नथिला आज्ञा आपणकर सतपथ ब्राह्मण कुए आज विश्वकर्मा पूजा उपलक्षे की पाला सत्यनारायण किए इरे सत्यनारायण बड़ंबा गायक नुह कौन सी व्यक्ति विशेष को मु कहूनी सत्यनारायण किए आगुरु सत्यनारायण नाम नथिला सतपथ ब्राह्मण कहती नारायण महापुरुष विश्वमात्मनमपय सहस्र शीर्ष देवास अक्षर परम वय आगरु नारायण थिले बा नारायण नाम थिला परवर्ती समय सत्य दुईटी अक्षर जोड़ी दिया जाए केवल सतपथ ब्राह्मण नुह पुरी जिलार करमला मठ चंद्र लंबोदर बाबू घर पाकर बाबू गोटे पद कहले ठाकुर अभिराम परमहंस कहले नारायण नाम तो थिला तारो संगे सत्य मिथिला नारायण नाम तो थिला बाबूरे सत्य नारायण
କହିଲେ ଅଭିରାମ ତାର ସଙ୍ଗେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ନାରାୟଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ନାରାୟଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ। ନାରାୟଣ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର, ସତ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସତ୍ୟ କହିଲେ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ କହିଲେ କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛି? ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେଇ ନାରାୟଣ। କାହିଁକି ସତ୍ୟ କିଏ? ନାରାୟଣ ତୁ କହି ବାଇଆବ ଇଏ କଥା ଏଠି ପାଲା, ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କଣ ଭାବୁଛୁ ତ ମନେ ମନେ? ଶୁଣୁ, ସତ୍ୟ ସିଏ ସେଇ ନାରାୟଣ। ତୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ, କହିବୁ ମତେ ମିଠା 3 କିଲୋ ଦିଅ, କହିବୁ ଚିନ୍ତୁଳି କାହିଁକି ଖଟା ଲାଗୁଛି, କହିବୁ କି ଲିମ୍ବ କାହିଁକି ଏତେ ପିତା। ଚିନି ମାନେ ମିଠା, ଚିନ୍ତୁଳି ମାନେ, ଲିମ୍ବ ମାନେ। ସତ୍ୟ କହିଲେ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୋଉଠି ସେଠି ନାରାୟଣ କାହିଁ ଲାଗିଲା? ଆଜି ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କିଏ। ଯଦି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କିଏ ବୁଝିବାନି, ଏତେ ତକଲିଫ ଏତେ କଷ୍ଟ ରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଡକେଇବେ କାହିଁକି, ପାଲାକାରଙ୍କୁ ପାଲା କରେଇବେ କାହିଁକି, ଆପଣ ମାନେ କଷ୍ଟ କରି ବସିକି ଶୁଣିବେ କାହିଁକି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରି। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କିଏ? ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କାହାକୁ କହିବା? ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗ ନାରାୟଣକୁ ଚିହ୍ନିବା। ନାରାୟଣ କିଏ? ନର ଅୟନ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ବସିଛେ, ବାବୁ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ମାନେ ନାରାୟଣ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି। ଯେହେତୁ କୀଟ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ, ନର ନାରାୟଣ। ବୁଝୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନାରାୟଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ତୁ ବହୁ ଦିନର ସଙ୍ଗୀତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ପାଲା ଗାଇଛୁ। ମତେ କହ, ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସର୍ବାଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଗଣେଶ। ବାହାଘରଟିଏ ହବ, କଳସରେ ଗଣେଶ ଆଗ ପୂଜା ପାଇବେ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ଘର ହବ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଧୁରିଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଗଜାନନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନଙ୍କର ଅଗ୍ରରେ ପୂଜା କରିଥାଏ, ସର୍ବାଗ୍ରରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଗେଳୁଆ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ଗଣେଶ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଆଗ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବାହା ହେଲେ ନା ଆଗ ଗଣେଶ ଜନ୍ମ ନେଲେ? ତୁ ଆଗ ବାହା ହେଲୁ ନା ଆଗ ତୋର ପିଲା ହେଲା? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଥିଲେ ବୁଝିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ତାହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳେ ଗଣେଶ କୋଉଠୁ ଆଇଲେ? କୁହ। ଏବେ ବି ଆମେ ମାନେ ଗଣେଶକୁ ଆଗ ପୂଜା କରୁନେ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସର୍ବାଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ବାପା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗାଉଛି, କହିଲା ଧେୟ ସଦା ସବିତୁ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନାରାୟଣ ସରସିଜା ସନ୍ନ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କେଉର ବାହାନ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ବାହା କିରୀଟି ହାରି ହିରଣମୟ ବପୁ ଧୂତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସବୁ ପୂଜା ଆଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାର୍ ଯଜ୍ଞ ହବ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାସାର କି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ ସ୍ମୃତାଦି କର୍ମକୁ ସମାପନ କରି ନାଭି ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ସିକ୍ତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଆମେ ମାନେ
तर्पण दिएनि यही सूर्य सहस्रांश तेजरास जगतपते अनुकंपा यामांग भक्तिया गृहाणार्घ्य नमस्ते सूर्य होउचंती आम मानकर इष्ट आमे माने समस्ते मनु वंशधर कण पुओ बुझुचु समस्ते ऋषि मुनि मानकर संतान आम मानकर इष्ट देव सूर्य श्राद्ध कर्म हम सूर्य को टोपे पानी दब कहीं जानिचु सूर्य को पानी दबा हूँ गोटे यज्ञ पुओ बुझुचु यज्ञ केते प्रकार ना गोटे श्लोक गाउची शुणु लिखिले पराशर मनु कला ऋषि यज्ञ देव यज्ञ भूत यज्ञ कसर बदा नृतज्ञ पितृयज्ञ वंशयज्ञ प्रकृति यज्ञ उपरे गले राति पाला हब आज आपण माने ठिकणा नेबे सत्य नारायण किए आज कौन सी प्रश्न तांको पई रहिबनी प्रश्न रो उत्तर न मिले रहिबे कहीं पांच प्रकार यज्ञ गण ऋषि यज्ञ देव यज्ञ नृयज्ञ पितृयज्ञ भूत यज्ञ किए कौ यज्ञ बुझिपारू आउ गोटे श्लोक बोले जानीपारी कला ऋषि यज्ञ वेद पाठ नृयज्ञ होम कर्मंस भूत यज्ञ बलिदान पितृयज्ञ सतर्पण देव यज्ञ तिथि पूजा वंशज कर्म विधीयते ऋषि यज्ञ वेद पाठ जेतिकी ज्ञानी माने आपण माने बसचन ऋषि मुनि माने मनीषी माने ज्ञानी माने अमूल्य ग्रंथ आम मानक पई थोई दे जाइछन ऋषि मुनि माने जदि ग्रंथ रचना करि न थांती ये पाला वाला कोडो आसतांती सेई ऋषि मुनि मानकर आपण देखंतु हरिवंश हौ भागवत हौ रामायण हौ गीता हौ महाभारत हौ जेते सब काव्य कविता अछि ताकू पठन करिवा होउची कोन ऋषि यज्ञ देव यज्ञ अतिथि पूजा जो गृहस्थाश्रम रे मन रखन हे बापा अतिथि नारायण को पूजा करा जाय नै ये गृहस्थाश्रम संस्थान तुल्य गोटे पद मु कहि सुनार नारायण विग्रह स्थापन करिवे घरे पूजिबे अतिथि की गंडे खाइबा को देबे नहीं पानी ग्लास देबे नहीं से नारायण पूजार मूल्य नहीं कृष्ण प्रसाद बसु कहले कहले प्रकृत नारायण किए कहला अतिथि देवता स्वयं नारायण ये प्रत्येक परिवार रे सार मान अतिथि होउचंती नारायण अतिथि सेवा कले कौन मंगल हब सेवा न कले कौन अमंगल हब सारू को गले मार्ग हो भिन्न ताले अतिथि हेले अतिथि सेवा करवा होउची गोटे यज्ञ देव यज्ञ पितृयज्ञ तर्पण सूर्य को आमे पानी देले से होउची पितृयज्ञ अरे गेडुआ सूर्य को तो आमे पानी देले हेले पितृयज्ञ कहीं हम ना सूर्य द्वारा आम पितृपुरुष पानी पाती पाला चारि राति गाइबा बाबू माने मोते मो द्वारा तुम्हें माने से जगन्नाथ दास कहले कहले पितृगण कहिबे जे पितृगणक मध्य कहीं सूर्य हेबे चंद्र हेबेनी ना सूर्यंकर बरपुत्र हेले वैवस्वत मनु तांकर जो पुओ हेले इक्ष्वाकु तांको ठारू जो 10 पुओ जन्म नेले ये गोटिए पुओ नारी हला अभिशाप रे बाबू रे भाई तो आ पुणी ना कौन अरे से भाईंकर जगन्नाथंकर बड़ भाई किए जगन्नाथ बलभद्र उभय तांकर कल्याणकारी हुंतु तांको भितर भातृत्व भाव रहू परिवार मंगल हो बोल आनंदे तो बा हरि बोल वो
माने ये दुनिया रे पितृगणकर मध्य श्रेष्ठ हेले सूर्य आमे हेले समस्ते सूर्य बन